lagi toni nai rokung kha CPIM tang chane ba blung mukha di ke tini lama lagtu ima tikto macaya maneng ya সরকার যতগুলো যে ভোট নিয়ে আগে ফাইও যে বিধানসভা নে পরে কে তাই মুইতো মালি আছে না lama kam nangai kiro sarkai nawo ke school nawo chu master kam nawo abona sikito kroi chu বামফ্রম যে 35 বছর পর্যন্ত যাব চলে থাকা কিন্তু চিন্তা মিলে বনং তুমি তিনি লামা ক্রই sungna singya sungpa sungtam namane sene ke tuini se bebasta so tuyo aichu was basa kholari an ke se nu kring ha se tui barta ta ba je ke tui se manu yang thang chamong kroi no mong kroi khye blung mukhai ba ke tang lai payu ti lai payu besak sak no kri hine tatal samang bini logi tongnai rokno ganang snam kha। और अब खबर त्रिपुरा से। त्रिपुरा में एक नेता नोटों के बिस्तर पर लेटे हुए दिखाई दिए। ये सीपीएम के लोकल नेता बबलू आचार्य हैं। बबलू आचार्य अपने घर पर नोटों की गड्डियों पर लेटे थे। The ruling party led by Manik Sarkar has soft corner for Rose Valley. Reports say that Tripura's money is being diverted to West Bengal instead of establishing projects in Tripura. Muitu datong chini litan by Ravidev Burma CPIM ni kere rock by Bathar Jakmani Muitu datong Sukram Dev Burma Bathar Jakmani Muitu datong chini boro rock agulio CPIM by Bujakmani Tripura, after a day of violence, 20 people were injured, shops were vandalized, vehicles were set on fire during clashes that erupted on the streets of Agartala. हमने इनसे समझौता किया है कि हिंदुस्तान में जहां भी हमें कम्युनिस्ट सरकार दिखती है हम उठा के उसको बाहर फेंक देंगे। ऐसी कोई जगह नहीं है त्रिपुरा में जहां पे हमारे कार्यकर्ता और युवा लड़ नहीं रहा है इस सरकार के खिलाफ। Muitu datong Manik Sarkar chini bubak rani lai bumano to yi kok shibra samani ta chini boro rok no khe kuri big rakhe no toni kha nok gana tongnai kobuni ha rok saka kawi tongphuru chini ti prahani kaisa hamya kosoklai buma seikha CPIM te Manik Sarkar Muitu khlaibi 1977 bishiwo dumbur tangjagi tongphruo मैं आप सबको निवेदन करना चाहता हूं, आप कोई भी हो, आप कोई भी धर्म से हो, जाति से हो, आपको त्रिपुरा का अगर उन्नति देखना है तो आपको सही रास्ता चुनना होगा। और आज वो सही रास्ता मेरा दोस्त, मेरा प्राइम मिनिस्टर और मेरी बहन ईस्ट त्रिपुरा से हम त्रिपुरा लोथा IPFT और भारतीय जनता पार्टी एक साथ होकर त्रिशूल बनकर त्रिपुरा में एक नया कल लाएंगे। Thansa khlai botabok bini naikol mumbai chini imangno ko beklaina thangi dong chini bagiti prasa akord bo sujakha te abono muk thangklai nai chini bo bagra